Tu. Ovo je na struju, nema tuvivanja. Šta da turiram, liče. Ja mislim da u životu nisam dobio više dobacivanja turiraj. Osjećam se kao da vozim neki svemirski brod, ono kao... I dragi gledalci, dobrodošli u moj novi video. Ja sam Šone, a vi gledate Šone San YouTube kanal. Danas imam priliku da vam prezentujem, odnosno da testiram jedan potpuno električni motocikl Admit Jet 3000. Kada su mi ponudili na recenziju, zaista sam onako bio impresioniran zato što mnogi proizvođači električnih motocikala trenutno kod nas nemaju prodaju. Admit Jet se pojavio u Srbiji nedavno i u prodaju je ušao, kao što rekoh, nedavno. Zanimljiv motocikl. Zašto sam rekao motocikl? Električni motor koji pokreće ovu mašinu, snage je 27 konjskih snaga, odnosno 20 kW, a obratni moment koji razvija bukvalno u sekundi je 100 Nm. 100 Nm obratnog momenta je instant zaista mnogo, bar je tako propisano od fabrike. Interesantna stvar, super moto varijanta motocikla sa, možemo ga nazvati, petostepenim menjačem. Zašto kažem petostepenim? 4 brzine plus rikverc. Da, imate i rikverc. Obično svi ovi elektromotocikli imaju i rikverc. Zanimljiva je još jedna stavka, to je da ovaj ovde motocikl može lako da se odabere u dve varijante. Znači, možete kupiti čak i da imate obe varijante. Razlika je samo u točkovima. U Supermoto verziji 17-inčni točkovi su nam u oba slučaja sa gumama koje su za asfalt, dok je u verziji Endura sa točkovima 21 inč napred i 18 iza, bukvalno samo zamenom točkova sa drugim felnama i gumama dobijamo i verziju za off-road. Jedna inovativna stvarčica koja itekako daje priliku da možete da imate dual priču motocikla. Veliko odstojanje od tla daće vam toliko prilike da prođete neizmerno težak teren. 31,8 cm ste od tla, što znači da možete da skačete i po stepeništu po gradu, a ono što je još bitnije to je da je jako uzan, a za provlačenje kroz grad to je jedna od veoma bitnih stavki i naravno njegova visina, odnosno visina guvernala. Visina sedenja 90 cm, tako da je više za vozače negde srednje višeg rasta, dok će oni malo nižeg rasta imati možda malo problematike, mada evo sa mojih 185 ja imam savijene zglobove kolena i sedim, može se reći, pristojno. Kada pričam u dve varijante felni dolazi i dve varijante nogostupa, odnosno, pardon, ne nogostupa, nego dve varijante ćopave ili nožice za spuštanje. Jedna duža i jedna kraća, zavisnosti koje felne, odnosno koji model izaberete, da li ćete da ga stavite odmah u Enduro ili odmah u Supermoto ili ćete jednostavno dokupite da imate obe varijante u jednom. Trenutno je na promo ceni 7200 evra. Neki će reći da je skupo, neki će reći da nije, ali obzirom da je elektrika i da je nešto novo, mislim da je sasvim prihvatljiva trenutna cena. Sad, opet, zavisi ko šta želi. Očas posla da ga okrenemo, čisto da vidite pogon na lanac, ali kada sam ga ovako lako okrenuo, moram da kažem da je težak svega 108 kg sa svim tečnostima. Ukupna težina mu je 108 kg, nemamo zapremu rezervara, niti nekih drugih tečnosti, osim nešto malo ulja zbog menjača. Kao što se može vidjeti, pogon je na lanac, a kočenje nam je disk kočnica u pitanju. Nisam dobio informacije kog prečnika su, ali jednoklipna kočiona čeljust nam je iza, dok nam je napred jedna dvoklipna kočiona čeljust koja zaustavlja neki disk, rekao je prečnika 250 mm, aksijalno montiran na motocikl. Fino koči, a vidjet ćete posle u testu. Neću nešto mnogo da se previše zadržavam na tom barem deliću. Veoma je lagan i to je najbitnije, a nosivost 150 kg je maksimalna težina koja može biti, odnosno kojom može biti opterećen ovaj motocikl. Paljenje je prosto jedan jako zanimljiv i čudan ključ. Pogledajte samo ovo. Gotovo nevidljiv kada se ubaci u motocikl.
Kada ubacite u motocikl, date ključ, imate ovaj jedan mali Color TFT ekrančić koji prikazuje stepen prenosa, napunjenost baterije, odometar, odnosno ukupnu pređenu kilometražu, da li ste na drugim kakvim svetlima, i obrtometar, verovali ili ne, obrtometar, kilometar sat takođe. LED svetlo je nešto što je vezano za osvetljenje, tako i za migavce koji su takođe u varijanti LED. Vešanje je veoma bitan deo kod bilo kog motocikla, pa tako još bitniji kod enduro varijanti ili supermoto varijanti. Potpuno podesivo vešanje nam je napred, da, verovali ili ne, kao i iza marke FR. Nije nešto velika poznata firma u pitanju, ali vešanje radi sasvim pristojno, odnosno mogu reći čak vrlo dobro. Još jedna bitna stavka kod električnih motocikala je domet. Koliko ćete kilometara preći sa jednim punjenjem baterije, koja je 73, ja mislim, ili 70 amper sati u osnovnoj verziji, sada mislim da ima jače od 77 amper sati, ako se ne varam, ali u principu oko 70 amper časova. Baterija izdrži neke gradske vožnje, normalne vožnje pričam, 100 km. Propisana je 130, dok je realno 100 km. Još jedna važna stvar je da, naravno, punjenje traje 5 do 6 sati. Šta to znači? Znači, naravno, da ćete od 0 do 100 trebati 5 sati da provedete na punjaču, odnosno da motocikl provede na punjaču. Ajde sada da ga provozamo, da probam ovaj motocikl koji, mislim, ja ga već vozim nekih 200 km i za sad sam zadovoljan, ali svoje utiske ću vam preneti dalje u vožnji. Pre nego što krenemo u dalji deo, zapratite te Admit Jet dole, hvala njima na ustupanju ovog motocikla za recenziju, a mi ajmo sada u vožnju. Ja ga vozim. Znate, pa ovo da ti padne u šumi i da ga digneš, ovo je ništa, realno, pogledaj. Kao igračka, 100 kila, milina. Realno, gledaj ovo. Ovo da ga opet okrenem. No, dobro je. Baš je dobro. Čekaj da vidiš ovo, Ovo je najjača stvar, čekaj da vam pokažem ovu najjaču stvar. Otišao sam ovamo, a sad... Opa, Majo! You better watch out if your enemy's a road ahead of full prophecy. Neverovatno mi je ono kao da čujem samo gume. Krenuo sam u grad, baš zato što želim da ga probam jer je supermoto baš po gradu, što je i glavna namena u ovoj verziji, u ovom paketu, dok u onoj drugoj off-road ne znam da li ćemo stići da probamo, ali ćemo prebaciti Felna i na njega i pokušati i to da snimimo i ubacimo u ovaj test. Gledajte, ubrzanje sad iz druge. Ono što znam je samo da hoće iz prve bukvalno na točak kao čale. Zašto sam ga provukao vamo da je baš gužva, baš da vidite koliko je manervabilan motor. I to je nešto što mi je prva opaska, pored abnormalnog ubrzanja koje pružaju elektromotori, odnosno instant newton metara. 4 stepena prenosa i tu se osjeća razlika itekako. Iz prve mi je rečeno da ne krećem u startu dok se ne naviknemo, ja sam se navikao da krećem u drugoj. Čudno je da nema buke, da ne čuje agregat, da se ne čuje ništa kako radi, udara, da čujem samo sebe u principu kada snimam i kada prolazim zvuke kao da prolazi tramvaj u principu. Nešto na što se treba definitivno navići jer ipak struja je nešto što je i pozitivni i negativni deo budućnosti motociklizma i generalno budućnosti automoto industrije. Imate osjećaj da svaka promjena stepena prenosa vam sa tim dodavanjem gasa i tim ubrzanjem dodaje ujedno i neki kao hype
u zvuku, odnosno taj neki zvuk kao da ste sve brži i brži, iako nema auspuh, prosto on daje taj osjećaj zvuka elektromotora. Šta je ono što je ključno naglasiti kod ovakvog motocikla i šta je bitno kod ovih elektromotora? Bitno je da imaju veliki domet, gotovo 100 km domet neke normalne vožnje, ne mislim na divljanje, kombinacija autoputa i nekog, ajde ga nazovemo ujebote, divljanja je 72 km iznala meni. Znači probao sam ga, 72 km sam uspeo da kažem izguram sa jednom punom baterijom 0 do 100, bukvalno 0 do 100, skroz pristojno obzirom na to da sam ga vozio pod punim gasom. Namerno idemo vuda, namerno da se nekako provlačim, da pokažem koliko je u stvari ovaj motocikl tanak, mali, nekako onako sav je za provlačenje i za grad i za taj neki način vožnje. E sad, šta je naravno ujedno i mana elektromotora, to je da se ne čujete. Jedan od faktora bezbednosti na motociklu je upravo zvuk, zašto ja uvijek podržavam te neke dobre auspuhe na motoru, jer ste bezbedniji samim tim. Znači, možda je minus na tu bezbednost to što se ne čujete, mada ljudi koji voze bicikle opet se ne čuju i to nije neki veliki problem za njih da se kreću saobraćajem. Kako ćete to pokazati za nešto što ide gotovo 110 na sat, koliko sam ja uspeo maksimalno da ostvarim, a poslije ćemo na autoputu i taj deo da snimimo, to ćemo da vidimo kasnije nekom dužom upotrebom ovog motocikla. Doduše, ja sam prešao već nekih 200-300 km, što uopšte nije malo kada se uzme u obzir da je ipak ovo elektromotor i da jednostavno morate da razmišljate o svom dometu, za razliku od toga što možete stati na neku pumpu, dopuniti gorivom svoj motocikl. Ovde prosto to malo onako iziskuje nešto više vremena. 5 do 6 sati je 0 do 100 punjenje ovog motocikla, tako da ukoliko se uputite negdje na put preko 100 km, prosto odvojite vreme da jednostavno 5 do 6 sati možete napunite 0 do 100 bateriju ili nešto manje ukoliko vam fali nešto kilometara. U principu 1% 1 km, uspevali su ljudi da ostvare i više, ali ja nisam. 100 km je bukvalno bilo knap i to je baš bilo onako štedljive vožnje. Opet na sve to imamo onu drugu stavku, to je da postoji verzija sa još jačom baterijom od ove, što znači da će veći domet biti. Snaga od 27 konjskih snaga je dovoljna u tom nekom segmentu gradskog kretanja, mada i na autoputu do nekih 80 na sat ovo je pristojno. 0 do 100 vam iznosi 5 sekundi. Gledajte ubrzanje, evo malo kočenje. Stepen penasa vam služi da vam omogući nastavak razvoja brzine kretanja. Znate ono iz onog filma Rane, radi a ne čuje se. To, druže, gazi bre, man baš te briga, bitno je da ti žuriš. Koga briga za pešake, koga briga za motoriste i za sve ostalo, druže. Ćao, brat. U gradu sam iz svih segmenata vožnje zaista onako u plusu. Šta to znači? Imam odlično ubrzanje sa semafora. Moj subjektivni osjećaj je da ima nešto manje od propisanog. 27 konjskih snaga, poprilično fino obzirom na njegovu enormno malu težinu, gdje prosto možete da ga izokrećete negde na nožicu i sami da ga dignete lagano na 100 kg je stvarno smešno i prelaganje, i samim tim je za upravljivost onako jedan veliki plus. Ne daj Bože kada vam padne, ove su plastike, bukvalno ne mogu da se polome i nema tu šta da se ošteti mnogo, što je ono super moto priča klasik ili enduro priča klasik, što znači da ne morate brinuti toliko ukoliko vam, ne daj Bože, padne. Ukoliko uzmete enduro verziju, također ista priča,
Naravno da su enduro motori, motocikli namenjeni za padove i sve, i bitno da su što lakši. Samim tim ovaj motocikl sa svojom težinom zaista dobija jednu veliku prednost. Ono što je još neobično je i dalje ljudima prihvatiti tu neku elektro priču. Ono što je zanimljivo je veliki hod viljuške po mom mišljenju, koji je također kako u gradskoj vožnji odličan, da može se spustiti bukvalno iz neko stepenište, prosto ujedno je vešanje podesivo, tako da ćete prema svojoj težini i prema svom načinu vožnje moći podesiti ovaj motor, i ukoliko uzmete verziju za off-road, odnosno sa drugim točkovima verziju da možete da se vozite na off-roadu. Ja sam trenutno prešao 6,2 km, 7% baterije je skinuto, tako da je to negde ugrubo 1 km po 1%. Naravno, za ovaj motocikl vam treba A2 kategorija. Kočenje je solidno, moglo je biti možda za nijansu bolje, ali pristojno je, nije toliko dobro koliko je vešanje dobro, što me pozitivno oduševilo, odnosno što me prijatno iznenadilo. Far je potpuno led i jako dobro osvetljava. Trenutno je minus na nekoj neudobnosti, pošto je onako fino tvrdo sedište, ali ipak nekog enduro tipa, što je bilo za očekivati iskreno, ali sve ovo ostalo bukvalno urađeno minimalistički, sa displejom koji prikazuje neke osnovne informacije, čak broj obrtaja. Poluautomatska neka priča. Zašto kažem poluautomatska? Vi možete sa kvačilom da krećete i ne morate. Stiskanjem kvačila automatski ste u neutralu, dok puštanjem ste u stepenu prenosa koji ste izabrali. Najniži stepen je N, neutral, pa prva, druga, treća i četvrta brzina, odnosno četvrti stepen prenosa. Standardne komande: blicanje, dugo, kratko svetlo, sva 4 pokazivača pravaca, migavci levo, desno, sirena i desno, high, low speed. I da, ono što je zanimljivo to je da imate rikverc, prebacivanjem na R, i ispod imate boost koji vam za, na primjer, autoput ili kada ste u četvrtoj brzini omogućava da imate još dodatno snage, ali taj boost vam, naravno, što je i logično, pojede mnogo brže bateriju dok se koristi u tom trenutku. Šta je u celoj ovoj priči zanimljivo? Što je ipak to neka kulturica priča. Zašto to kažem? Nemate dodira sa benzinom i sve, imate dodir sa uljem u smislu promjene ulja u menjaču, što je ipak, eto, neki kao servis koji se mora poštovati. Naravno i pločice, gume, to su potrošni već materijali, kao i lanac i lančanici, putem čega se prenosi ova snaga na zadnji točak. Hoće da digne na prednji točak, te se čuvajte naglo dodavanja gasa. Naravno, opet to je fun faktor, odnosno faktor zabave koji doprinosi i tekako. Ovo je na struju, nema tuvivanja. Brate, objavi me na TikTok. Za YouTube. Ćao, evo, pazite video. Ja, najče se. Osjećam se kada vozim neki svemirski brod, ono kao kad sam bio klinac pa se čuje kao onim crtačima i na filmovima zvuk svemirskog broda, slušaj. Ne znam, nadam se da može ovo da se dočara. Ja sad nemam potrebu da se nešto derem niti bilo što, pa ja se čujem, ja mislim, i preglasno, više me čuju ljudi sa strane. Znate šta je najinteresantnije? Što gde god da prođete ljudi vas gledaju, pošto je motor jako atraktivnog izgleda i niko ne zna o čemu se radi, i na sve to imate zvuk malog svemirskog broda bez zvuka motora, i onda se svi pitaju šta je ovo, brate. Sad ćemo malo na autoput da vidim maksimalu i da vidimo koja je tendencija trošenja baterije. Trenutno sam potrošio 10% baterije na 9 km. Prelazak preko nekih prepreka, rupa i sve to će vam biti bučniji. Zašto? Jer jednostavno čujete to sve. Ne tripujte se, nema potrebe se tripujete, iz razloga što zaista jako lepo upije to sve, naravno kada se vešanje podesi po vama. Udarci vetra su neminovno jaki, zato što nemamo nikakvu zaštitu napred. Evo, 88%. Da li imate za neku brzinu motoputa koji im je deklarisan sad ovaj deo autoputa nekadašnjeg?
95 na sat. Evo ga na boost. Na sat. To je neka maksimala. Udarci vetra na autoputu se zaista osjećaju na prednjem kraju obzirom na plastike i jednostavno nam govori da ovaj motocikl nije za autoput. Prevashodno namijenjen za grad i za off-road vožnju. Sa ovim boostom, opa! Zanimljiva stvar mi je ovaj boost, kao to on dođe kao neki nitro. Da se sklanjamo sa autoputa. Probat ću malo krivine pa ću ubaciti sada taj deo i da pređemo na neko glavno ocjenjivanje. Jako mi je čudno kad nemam taj osjećaj zvuka motora, brujanja, obrataja i svega, jer to je nešto na što se ja baziram generalno kod spuštanja stepena prenosa, pripreme za krivinu i ostalo, sam taj zvuk. I reći ću da se fino nosi s ovim usponom. Ne osjeća ga u prevodu, ne osjeća ga. U nekom delu kao da ono bih volio da ima još jedan stepen prenosa gore. Zanimljivo je kada nemate grijanje motora, auspuha. Što se tiče menjača, jako mekano kvačilo. Dosta se čuje ubacivanje u stepen prenosa iz razloga što prosto kažem, nemate tu buku motora, pa nemate taj osjećaj da nešto radi i sve. Menjanje stepena prenosa malo bučnije. Doduše osjeća se da treba napetost kada se promeni stepen prenosa. Što se tiče pozicije vozača, potpuno sam ispravljen. Ruke su fino široko za po dve šake svake strane ramena. Noge su u nekom sport položaju, da ga nazovem. Bukvalno jedva da su savijene nešto u kolenima, poprilično visoko od zemlje jer je rastojanje, odnosno odstojanje od tla je zaista onako fino. Rezervoar nemate prosto, tako da tu ne očekujemo ništa. Ovdje je jedna ravna, bukvalno ravno neko sedište i to je to koje je tanko onako ispunjeno. Visina sedenja je poprilično visoka po nekim tim specifikacijama, ali meni iskreno deluje niže nego što je propisano. Bukvalno kad sednem vidite i sami da su mi noge opružene. Na visinu sedanja uvijek dodajete i onu širinu sedišta koja također doprinosi tome da vam se skrati taj neki deo kod nogu. Tako da sa ovih 90 ok, da, ali neko koji je niži će itekako moći obzirom na to da je jako uzeno sedište. Nije namenjeno za dvoje. Tako da ne očekujte da ćete se voziti sa suvozačem i ne očekujte taj deo motor. Retrovizori su pregledni, iako su jako mali, ali napravljeni su tako da ne mogu da se polome. Šta da turiram, liče? Ja mislim da u životu nisam dobio više dobacivanja turiraj. Turiraj, matovi. Šta da turiram? Da turiram elektromotor, brate. Jao, evo. Ne, turirao sam. Vrijeme je za sumiranje utisaka o ovom prezabavnom Admit Jetu elektro super motociklu. Nešto što je jako onako novo na našem tržištu je upravo ta elektro priča. BMW je izbacio modele CE04 i sada CE02, pored toga nemamo gotovo ni jedan elektromotocikl na tržištu, a Admit Jet je sa svojim modelom, koji može biti u dve varijante, pokazao da i oni mogu biti prezabavni. Zabava je drugo ime ovog motocikla.
instant obrtni moment je nešto što karakteriše svaki elektromotor, pa i ovaj ovde. I kada već pričamo o tome, ja bih zaista ocenio ubrzanje sa ocenom 5 od 5, jer to je ono što donosi najviše zabave ovde. Povlačenje gasa u bilo kom stepenu prenosa će vam dati tu notu zabave, a ujedno će vam i dati to ubrzanje koje vam je najbitnije, pogotovo u gradskim uslovima. Kada pričamo o ubrzanju, pričamo i o snazi, 27 konjskih snaga, odnosno 20 kW koliko je snage ovaj elektromotor, će biti i više nego dovoljno. Za brzinu od 110 km/h koju sam ja postigao, pa više nego dovoljno, neka optimalna brzina kretanja po gradu nam je do 60-70 na sat, a to je ono što će vam i doneti najviše zabave. Tako da za i ubrzanje i za snagu zaista moram dati ocenu 5 od 5, a i nemamo neke konkurencije zapravo na ovom tržištu vezane za ovakav tip motocikla. Ne možemo ga porediti sa motociklima sa unutrašnjim sagorevanjem, zato što prosto ti motori sa unutrašnjim sagorevanjem su totalno druga dimenzija i totalno druga priča. Kada pričamo o svemu tome, moramo pomenuti da je fantazija to što je previše lagan. Prelagan motor donosi i ogroman stepen manevrabilnosti. Okretanje upravljača i ugao okretanja je nenormalno i samim tim vam je lakše da se kroz saobraćaj filtrirate, prođete i jednostavno sve to izvršite toliko lako i uz veliku dozu zabave. A šta je još zabava? Pa to je i upravo ovo ovde. Ovaj motocikl može da se vozi u dve varijante. Jedna je supermoto, a druga je enduro. Enduro varijanta donosi nam žičane felne sa 21-inčnim točkom, odnosno 21-inčne felne i naravno gume koje su namjene za off-road, dok nam je i za 18-ica. Tako da ako izaberete varijantu i za off-road, imat ćete dozu zabave i van asfalta. Naravno, možete izabrati i obe varijante, da dokupite točkove, tačnije i za enduro, te vam to neće biti onako prepreka da ga vozite i po gradu i naravno van grada, odnosno na putevima van asfalta. Testirao ovaj motocikl u tim uslovima da se vešanje podlaša odlično. Gume nisu baš toliko savršene, ipak su neke Cordial gume u pitanju, ali sa nekom malo boljom gumom mislim da će ovo biti jedan onako izuzetan motocikl. A ono što je veoma važno, to je da obrtni moment u uslovima off-roada ovdje igra veliku ulogu, tako da savladavanje prepreka neće biti problem ovom motociklu nikako. I kada pričamo već oko vešanja i kada pominjem vešanje je zaista funkcionisalo odlično. Ono što je bitno napomenuti, to je da ima veliki hod, ovdje gotovo može se reći preko 20 i nešto centimetara, 25 centimetara, rekao bih odokativno, pošto nisam baš izvukao taj podatak o hodu ove viljuške, ali se ponaša odlično. Upija prepreke savršeno, a ako ih upija savršeno, znači da i na off-roadu i u gradu za vešanje zaista moram dati odličnu ocenu. Naravno, ne možemo ga baš staviti u koš sa Shovom, sa Olinsom i sa VP-om, ali obzirom da je ovo nešto velika neka novina i tako dalje, zaista možda bi dao ocenu 4.5 od 5, ajde da ne kažem ono da je baš vrhunsko, ali je odlično. Udobnost je nešto što ne karakteriše kao neki ogroman udoban motor, bilo koji supermoto, ali sasvim fino za te distance kojima je i domet ovog motocikla. Šta je ono što je važno kod elektromotocikla? To je da imaju veliki domet, odnosno visok stepen autonomije. 100 km neke lagane vožnje ćete ostvariti s ovim motociklom, što bismo rekli, uz pomuke. Sa nekom agresivnijom vožnjom to je između 60 i 70 km, što je poprilično ok kada uzmemo u obzir da se tu vozi i autoput i da se ozbiljno vozi sa sve korišćenjem boosta. Pomenuo sam malo pre za boost u toku vožnje da se ne bih previše zadržavao. Možda je jedina negativna stvar u cijeloj priči što nemamo rekuperaciju i mogućnost rekuperacije, odnosno da se sam dopunjava, ali bože moj, u narednoj generaciji će se to sigurno ispraviti. Obzirom na to da 100 km možemo da pređemo, ovo je više nego dovoljno. Ako ga uporedimo sa BMW-om C04 koji košta 15.000, odnosno u dobroj opremi 16.000 evra, ipak dobijamo onako fine neke reči, odnosno fin odziv za autonomiju. Nemam nešto mnogo šta reći još za njega, osim da sam se zaista zabavio i da je ovo jedan prezabavan motocikl koji vam pruža jednu totalno novu perspektivu vožnje motocikla i ukoliko želite da ga pogledate, probate ili kupite, zapratite Admin Jet stranicu na Instagramu, pogledajte što još imaju od zanimljivih produkata koje ću probati, nadam se uskoro. A ukoliko vam je ovaj video bio zanimljiv, kliknite na like, subscribe-te se na kanal i obavezno podijelite ovaj video. Da,
Ima varijanta i sa brzim punjačem, da ne zaboravim, odnosno postoji i brzi punjač za njega koji će već na sljedećim modelima biti dostupan. To je bilo to za ovaj video i za ovu recenziju. Ja sam zaista uživao, a pišite dole vaše utiske kako se vama čini ovaj Admin Jet i da li biste ga vi posjedovali, uzeli ili probali. My whole life I'm forever grinding, waiting for my time to shine just like a diamond. When life is rough and I ain't with that funny stuff, I use it all as motivation, but it's hard to have the patience. Watching time fly by might be the hardest thing I have to do in life. Frustrated that I ain't where I want to be.